Good day, future engineers. As what I mentioned, I'm going to discuss the engineering design plans, the quantities, and the POW and DUPA nga example. So for this one, this is an example nga complete set engineering design plans. This is a complete set. Now, this is one of my project before nga gidesign ko as a structural part, of course. So this was at Marantalan. And this is the construction of the convention center. So in any detailed or complete set of plans, magsugod yun na siya og project title. And then, but this one is a government project, no? And then here you can see that there is a table of contents. So in the table of contents, makita na dira og unsay present dira. So let me zoom this in and inyo makita diri that there are unsa may naa na general. We have the title sheet, table of contents, the survey data. The survey data is part also with the complete set of plans, and then we have the architectural plans. So in the architectural plans, daghan kaayo ni siya diri, no? We have the perspective, the summary of the quantities, the site development plan, of course, the ground floor and the second floor plan because this is a two-story building. We have also the roof plan. And then katong mga elevations na to, no, the front, the rear, the right side, and the left side. And as well, the section views. And kung nyo manotice, naapagin ni siya ground floor and second floor reflected ceiling plan. So, ato ni ako ni ipakita later, no? We have the schedule of doors, windows, toilets, decorative, and etc. Now, for the structural plans, okay, saan po na diri? We have this general construction notes, and then followed by the foundation plan, the grade beam and wall footing plan, the second floor beam. So kanino na sila mga beam framing plans, the ground floor, second floor, and the roof beams, and as well the stairs. Tapos, aside ana, ang floor slab. Lisod sa no kulang ang ato ang beam framing plan. So maglibog si contractor on site unsa man nga beam ato itukod diri, di ba? And then magsugod yuta first sa plans, ayha na din ang mga details. So if you remember, di ba, we have the foundation plan. Foundation plan is pagka-plaster lang ni foundation. Ayha na din ang mga detail nila ni foundation. Yung sa itsura ni footing 1, footing 2, etc. And then we have the column details, the beam details, di ba? And then we have the roof framing, and the truss details, mga lalaki nga truss, no? This is part of the structural plan. And then, actually, dagan pa kayo na, no? Floor slab, ramp, etc. And then, we have the plumbing plans, of course. Kung na-building, lisod kayo, wala kay plumbing sa imong kuan infrastructure, di ba? Aside og, kuan na siya, kanang court, di ba? So, kasi yung court, di ba, natin kuan mga gutter, there are these kuan, things present in your building. And then we have the electrical plans. And what else? So, pinadri. We have the electronics and communication plans. And atong nalapian, we have this mechanical plan. So, okay, let's adto to. So, ano siya si survey data? So, nasa survey data. The survey data shows the location of your project. And if you notice, no, there is a photo. Actually, kung ato na i-zoom in sa photo, for this one, na geotagging, no? The latitude, no, the longitude of the location on site is being presented there. Ang makita gyud og asa siya dapit itukod when we input this on the map. So this is the part of the survey plan. We have the main road and then the locations. Importante yun na makita kung asa man ang road and then asa itukod ang asa ang lot sa kung asa to itukod ang project. Kay road man gud ang mugayad sa tuwa nga ay dili di siya dapita. Next is we have the architectural plan. Okay. So pinakauna is we have the perspective of the project. So this is the perspective of the project sa ato ang architectural plan. This is attached in the architectural plan. So medyo kuan lang siya tanaw no murag medyo dark lang siya because this is just a scan copy of the complete set of plans.
And then the summary of quantities. So mo ni akong ginaingon sa inyo nga after preparing after the complete set of plans, inyong i-quantify, i-estimate ninyo. Now, in the government projects or for this project lugar, kung yung mamatikdan, ang quantity is divided into two parts. Na part na dira and then napo diri sa pikas. Unsa may kalainan nila? On the left side natin kitawag nga as plan and on the right side we have the as program. Sure, unsay kalainan. If you look closely si as plan kompleto but for the as program na mga empty nga part. Sir, unsa may kalainan ana sir as plan and as program? Si as plan, this is the quantity no for the project ay nga mahuman siya. Si as program, so mo ni siya. Si as program is mo lang ni ang kuan man gud depende mo siya sa budget. Ibutang nato for this specific nga for example sa project kinahanglan ta og 100 million to complete the project. However, ang available budget lang is 30 million. So pasabot ato lang budgeton si 30 million aron para ani nga projects. So mo na siyang natay ginatawag nga as program. Si as program is diyan na din magbase no kung pila ang budget. So mo na siya nga for this specific project, ang naapi lang nato is structural lang gyud no. Steel, concrete, excavation, and then there are some sewer lines works, pipe and fittings. Kato siya. Mao lang sa wala lang sa electrical and kuan, etc. So ana po na siya no. Kung limited ang budget, kani pod siya dili na ni nga bisag unsa ang imong kuanon nga mao ni ato i-appeal. Sa imo jud nang hunahon be unsay pwede nato i-appeal. Unsay pwede nato kuhaan, unsay ato ang pwede nga kuan. Yan na. Kay lisod sa no, for example, sa imuhang kuan quantity o sa program is complete imong concrete works. Pero gikuhaan nimo ang steel works kay para maigo sa budget no, this ad pwede. Kay ang foundation, di ba, columns, beams na, mga kabilya. Niya kay mong gibutan na to kay complete ang concrete works. Pero ang kabilang ikuan, so dapat there should be also logic when budgeting. Eh na po na siya ang nakakuan when you are programming. And then this is the site development plan, no? So kung sa site sa survey data na lot na to and the architectural ang katong lot gibutangan siya og kung unsay plano para anang lot. This is the site development plan. And then, of course, di mawala gyud sa architectural plan, si ground floor plan. So, medyo kuti gani, no? So, this is the ground floor plan, the floor plan for the ground floor. So, sa may naadri, take note na fully dimension gyud na sila dapat. No? So, kung inyong tanawon, there is dimension everywhere. And actually, for this one, gani, no, kung inyong manotice, the distance between dimension is actually, inihap na siya. Na same na sila og spacing. So aron dili siya lain tan-awon no as much as possible. And then sa pa sa ground floor plan. Sa ground floor plan, ang kanang mga rooms no there should be an allocations of the rooms. We have this room 1, room 2 na mga DTS ba? This part here, this is the convention center admin office. Kani diri this is the storage. What else? Kani this is the lobby, the ground floor, this is the meeting room, etc. So mo na siya nga in the floor plan, nakaplano gyud siya. Mo na gitawag nato plan because nakaplano gyud tanan unsa ibutang dira, unsa i-plaster, unsa naa dira, di ba? What else? Kani silang doors and window. For example, the entry here, we have D14. So may pasabutan na. Door 14. Di ba? Kani diri, aron dili na magtagna si contractor lang unsa man ato ang door ibutang diri. Sliding ba kaha, di ba? Unsa man kahoy etc. Di lang tagna-tagna ba? And then aside, before pa lang ni contractor, dili nata malibog og estimate. Kani on this side, window 10, diri pod door 6. So in the plan, ano lagi na tanan nakabutang dia, plano lang jud. So kani si windows doors ato ni makita sa door and window schedule. So these are the things no at least na present in the in the floor plan. Actually the location of the stairs dapat makita ganin na dira, di ba?
And then, kaniyo, porch, and then hagdanan, di ba, saka siya, etc. And then, as you can see, na gina siya ay grid lines, no? Kaning grids, di na siya bisag asa nimo itungod. Imo nang itungod kung asa silang columns, no, sa structural. Then actually napagani ni ko Andre, this one, the cutting plane line. So there we have the AA and si B and D. So may purpose na sir. In the next pages, this will show you. Actually, this will show us the section view of the structure. Ana naman na siya. And then kung natin ground floor plan, two-story man siya, we have also the second floor plan. Okay, and kani din roof plan. So sa roof plan, makita ninyo dira unsa di ang itsura ni roof, no? Unsa iyang flow. Unsay kuan kani ani, unsay slope niya. So yung makita no sa roof plan paingani di ang flow. And then kung tingin tanaw no na sila nga ni nagtag sa lahi sila. Sa ato ba we can see ay lahi din sila level, di ba? Sa pa naa sa roof plan. Ani, natay mga specifications. Uy, mo din atong gamiton nga ridge roll. 600 millimeter thick, pre-painted ridge roll, pre-painted preform GI. And napagi diri unsa di ato ang roof nga gamiton. So dapat sa roof plan na ginadira no naka-specify siya. So ingon niya, 0.40 millimeters thick GI longspan rib type repainted roofing panels, 0.50 millimeter thick bended accessories, 0.6 millimeter thick gray or dark colors. Diba? So naka-specify na di sa plan. Aron si contractor di siya mabuag gunahuna unsa man atong gamiton diri. And then as well, actually the gutter, nakabutang pag ginasya diya unsa ang gutter, unsa ang imuang fascia board, pinintalan ba siya or wala. Diba? Para diri si fascia board ako no is naka-paint finish. This is part sa ato ang roof plan. And after the roof plan, di ba, we have the elevations. Di ba, we have the four elevations, front, rear, right side, left side. So sa elevation side, imo gyud ipakita diha. So diri, di ba, kung tanaw nimo ang roof plan, kabalo ka nga laylay og level because of their boundaries, but imo na makita sa front elevation kung unsa iyang itsura gyud ana. No, so we have here the front elevation, and then sa front elevation kung imong tanawon dira, naa na siya yung mga linya diri. Kaning pinakaubos, this is at 0, actually nasayop lang ni siya doro dili siya mm, this is in meter. So imo po nang hinauna-un yapon kay usay magud masipiyat pod og dimension. So diri this is in millimeters. So sa to pa this is in meters, 0.8 meters. Kasi pasabot ani this is the NGL, and then from NGL ni saka ka og 800 millimeters. That will be our ground floor plan. Ano na siya? This can be seen in the elevation views. And then the ground floor ceiling is at 3.7 meters from NGL. Or kung imong tan-awon no, from ground floor, isa ka siya og 2.9 meters. That is the ceiling. And then we have the second floor line or the second floor elevation. And then the top of this the second floor lobby ceiling, and then the top of beam, the second floor, etc. You have the convention hall ceiling line, top of beam, convention hall, and the top of beam, convention hall. So, na siya. These are important no para makita gyud. And then napagin sa other specifications diri na kung imong tan-awon natay WF2, WF1, kani WF1. Unsa may pasabot na sir? This is the wall finish. Sama ng wall finish sir. Kuan, kung sa imong dingding ba, unsa may naa dira? Hollow blocks ba na siya, nakapinta lang, or unsa may mga requirement diha? So this should also be shown in the elevation view or elevation nga, view. Pero di mabuang si kontraktor hala, unsa man ato ikon diri pintalan, unsay color. So this is part of the specification or architectural specifications. And then napagani diri no, GA gauge number 26 gutter, kanino ni mga kuan diri requirements, ana. So that was the front elevation.
And by the way, no, sa ibabaw diri sa two elevations natay schedule of wall finish. So ato gyud ibutang si schedule of wall finish sa elevation, kay sa elevation man na nakabutang og unsay finish nimo dra sa wall. So kanyo matigdan di ba, di ba natay WF1, you have also WF2, sa pato. Natay WF3, WF6. Sir, unsa man na siya, sir? Amo ni siya. Si WF1 di ay semi-gloss latex paint finish off-white. Mo niya, de, pintalan di siya og off-white nga semi-gloss. Si WF2, unsa man pod? Semi-gloss latex paint finish dark brown. Si WF3 pod kay slate daw, slate gray, stonework slate gray. Si WF4 ay naka-ceramic tiles din na siya. Si F5, WF5 wall finish 5, that is wood tiles, WF6, WF7, etc. So man siya, these are one part of the complete set of plans. Kabalo ka unsay ibutang sa wall, pintal ba na siya or na kay mga specific na mga claddings nga ibutang, so they should be shown in the plans. Now we have the elevations, rear elevation, right side, the left side, the section views, no, aron makita nimo ang sulod kay usay man gud ang si elevations man gud kay sa gawas man na magdibog ka ba, and then para ma-confirm nimo na din tay mga section views na ay ngani din siya katas-on, di ba? Oh, we have this kuano, second floor lobby ceiling line, okay, ngani nga tungod, and then etc. na dayon aron kung may mga kalibugan imo na makita dire. Actually napay specifications kanimo for handrails and rail post, 50 mm stainless steel section through BB. Napon na siya diri, and then kung yung mamatigdan na gyud mga wall finish nato and others. Tapos na magita ceiling ground floor reflected ceiling plan. Unsa man ang reflected ceiling plan? Kung unsa imo ang alkuba. So kung yung mamatigdan uli lahi man gud na siya. Diri CF1 ceiling finish 1, CF2, CF4, CF3. So unsa man na sa sir, unsa na pakibalo di ay aron man nga dita magtagna. Si CF1 di ay atong gamiton kay gypsum board. Ay si CF2 atong gamiton di kay fiber cement board, and then gipintalan siya og puti, di ba? Ay si CF3 di ay kay acoustic board on light metal frame. Ay si CF4 di kay PVC ceiling wood finish. So this is kuno part mo ni nakanindot if na reflected ceiling plan. Okay, kung tagabulo nga ay mo dinhi siya nun adi plano para dira. Except og puro na fiber cement tanan. So butangan gyapon nimo aron nga ay kuan. And then unsay color kay namo kuno siya specific sa nga color. And then naka-plaster po dira no ang kuan ni mga suga usa nga suga ito dira. This is part also of the reflected ceiling plan. Second for reflected ceiling plan. Kung natay ceiling plan, haasad tay, kung naputay floor plan, naputay tile layout. Ano ang tile layout, sir? Aron makaibalo si contractor unsa di ang tiles nimo gamiton dira. So we have FF1, FF3, FF4, FF2. FF refers to the floor finish. So unsa may meaning ana, sir? Unsa din si FF1? Lahi di sila, sir. Diri din natin tan-aw. Ay si FF1 di kay 600 by 600 glazed ceramic floor tiles. Si FF2 is unglazed, FF3 is non-skid ceramic floor tiles super white. Etc. So nasa kuan nga nakabutang gyud dira ano specific naka-specify gyud siya. What else? Of course, doors and window schedule. Sa door and window schedule, imo gina-specify kung unsa ni si window 1 ay aluminum din ni siya fixed frame. And then pila ka buok. So diri si window 1 2 units, window 2 2 units, etc. So this is for the windows and for the doors. And then this one are, kuha lang ni sila noon yung mga blow-up plans. Saan mo po ng blow-up plans, sir? So, balik ta sa floor plan. Ito lang na ito ang ipadali lang. So, di ba we have the floor plan. Karon si floor plan, gamay man kayo ni sila, di ba? What if gusto na nimo emphasize diri nga part or diri nga part? So, kana siya, pwede na nimo siya padakon. No, mo din tong we have the blow-up plan. No. So, murag imo lang siyang gi-zoom ba? But imo siyang gi-present, of course, dire as plan.
So dili din sa blow up plan, for example, male toilet. So na blow up plan. So actually kung yung tanaw na po yung mga cutting plane line diri no, and then gibuhatan na siya section view, o di ba? Para makita gyud ni contractor nga ay mo dinhi siya dapat di ngani di ang itsura niya. So this is part of the architectural plans. Atong mga logo, mga present na to, etc. So atong mga other accessories no, naman tayo mga ngani. So this should also be presented in the architectural plan. In the next discussion video, I'm going to tackle no, mga structural plans. This is important because you are civil engineer.